Which taxi policy? टॅक्सी पॉलिसी सर. आता तुम्ही पळयला मरे इवन MSME सेक्टर हिंगा अंडरस्टूड न्ही आमी डिजिटल प्लॅटफॉर्म आज लॉन्च केला सो दॅट द प्रॉडक्ट कॅन गो वर्ल्ड वायड. एवरी डिपार्टमेंट एवरी सर्वीस इज ऑन द डिजिटल प्लॅटफॉर्म. पूण तुमकांय खबर आसा जितली म्हाका खबर आहा तेज्याहून चड तुमकां खबर आहा टॅक्सीवाले आमचे डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर वचपाक रेडीच ना. ते म्हणटा हें गोंयकारपण आमी गोंयकार डिजिटल प्लॅटफॉर्म वचना. म्हणजे एक टायमा आमचे एक सेंट्रल प्रायम मिनिस्टरान म्हणलेलें तें गोवा के लोक अजीब हे. हांव इतलेंच म्हणपाक शकता आमचे लोक अजीब गोडे आसपाक शकता. सो वॉट टू डू आय कॅनॉट फोर्स इट. सी आय कॅन टेक अ हॉर्स टू द वॉटर. आय कॅनॉट आस्क इट टू ड्रिंक द वॉटर. तांकां कितले भाशेन संभाळून जावपाक ट्राय केलें. आनी आतां एक हांव फ्रँकली सांगपाक सोदतां elections next 6 months election will be there. Which government of the day will take any such harsh decision when elections are closed? So it will have to wait till the elections are over. So for election now it has been hold. I am not saying it is on hold, but it is very difficult to take that decision because in view of we facing the electorate, I thought I will get support at least from some quarters, whether our own people, whether it is opposition. But they seem nobody seems to be supporting a digital platform. ते गोंयकार आसून दी मागीर तांकां मागीर आनी जेन्ना प्रॉब्लेम जातले तेच लोक सांगतले कर म्हूण. रायट नाव माय हँड्स आर टायड. वॉट कॅन आय डू? कॅन आय फोर्स इट डावन? कॅन आय फोर्स इट डावन द थ्रोट ऑफ द पीपल, द टॅक्सी पीपल? दे वील कम अप इन आर्म्स बिकॉज प्रत्येक जण एक एक कॉन्स्टिट्युन्सीचे आसता. दे कॅच द MLA एंड दे कम. इट इज अ नॉर्मल थिंग. एवरीबडी नोज इट. सो आय कॅनॉट फोर्स इट डावन द थ्रोट. नो. So right now there is no solution for this. Right now, there will be a solution. I will give the solution at the right time. But in the immediate future, there seems to be no solution. I have already thought about it because central government also is grappling with this. आता तुम्ही पहिला अमित शहाजीन cooperative basis भारत टॅक्सी म्हणून लॉन्च केला. पूण गोंयान म्हणटात ते कांयच नाका तसले. आदले प्रॅक्टीस आसून दी. सो हांव कितें करपाक शकता? आय कॅनॉट गो अगेन्स्ट देम ऑल्सो. इलेक्शना पयलीं पॉलिसी जाल्यार त्रास जातलो म्हणटा तुमी टॅक्सीकारांचो. ते तुमी समजून घेवपाक तुका बरे भशेन खबर आहा म्हाज्या तोंडान कित्याक उतरां घालता तुका खबर ना. एक्सिडेंट जावपा आनीक रिजन म्हटल्यार ब्लॅक स्पॉट्स तुमी कितले आयडेंटिफाय केले आनी ब्लॅक स्पॉट्स आमी खूब काम केलां मरे. एक्सिडेंट रेट देंवला. एवरी स्टेट रोड सेफ्टी कावन्सील मिटींग आमी स्टेप घेयला. ब्लॅक स्पॉट काडला आनी कितलेच रेग्युलेशन चेंज केला. आतां आमी कॅमेराय घालपाचे आसा. हांवें तुमकां हेजे फुडेंय दिला दोनापावल रोड कितले एक्सिडेंट जाताले आतां एकूय जायना कित्याक कॅमेरा स्लो चलयता सगळे जाण. सो आमी इम्पॉर्टंट जंक्शनांचेर सगळे कडेन गोंयान टू स्टार्ट वीथ 1 जुलय आमी आतां ऑपरेशनल करपाचें आसलें. हांवें म्हाज्या डिपार्टमेंटाक सांगलां 1 जुलय करनाका आनी मातशें अवेरनस जाय न्ही कित्याक लोक मागीर म्हणपा नाका आमी सडनली केलें म्हूण. सो 15 जुलय हांवें सेट द डेडलायन. दॅट ऑल्सो वी वील बी डिसायडींग ऑन 6th केन्ना सोन स्टार्ट करपाचें कशें स्टार्ट करपाचें. ऑलरेडी तेजेरूय म्हणपा लागले कॅमेरा नाका. हें हांव समजना. अरे यू डोंट वॉन्ट मॉनिटरींग. यू डोंट वॉन्ट पीपल टू फॉलो द रूल्स. सो आय रियली डोंट Camera will अंडरस्टँड. be on only for the cities. It will be on the. It will be ultimately whole of Goa. Okay. Today, you know, in a modern world, you need CCTV cameras everywhere as it is abroad. खूंय कितें क्रायम जाली कितें जालें रोखडें कळटा कोण ते सायडी पास जालो कोण येयलो ते. Okay, we'll take little time and I want to do it gradually. I don't want anything to be done fast and forcing it. Will appear to be forcing down the throat of our citizen. You know how sensitive people are. Without issues, people make issue. आनी हो मागीर तेंचे इशू हांव म्हणजे पिशा मातशें तेंच्या हातीन दिवपाक सोदना. इवन दो इट इज द रायट थिंग. समटायम्स यू कॅनॉट डू द रायट थिंग ऑल्सो. यू नो इट व्हेरी वेल. कॅमेरा घातले जाल्यार फायनी पडटले पूण एक्सिडेंट कशे कमी जातले कित्याक लोक मरत आसा एक्सिडेंट लोक एकदां फायन्यो कंपल्सरी आपले घरात चलन येता म्हूण जेन्ना तांकां कळटा लोक स्लो डावन करता. कोण फास्ट वचपाना. आतां बरे हायवे केला बरे रस्ते केले लोक पिशा भाशेन चलयता एक एकदां. गोंयचेच मारत आसात लोक. आतां ते थार बीन चलयतात पळय ते सगळे चलयतात अशें की आनी गोंयचेच लोक चडशे मारपाक पावल्यात. तेच सांगता न्हू तुका. तूं पळय मरे कशें चलयता ते पळय न्हू. तुकाय अनुभव आसा लोक कशें चलयता ते आनी मागीर म्हणटा देर इज अ डेथ एवरी डे. अरे तुमी चलयता एज इफ यू वॉन्ट टू डाय. सो पीपल ऑल्सो काळजी घेवपाक जाय. जीव म्हळ्यार सगळ्यान इम्पॉर्टंट. दे शूड व्हॅल्यू देअर ओन लायफ एंड लायफ ऑफ अदर्स एज वेल. ट्राफीक रूल्स फॉलो करिना म्हणटा तुमी लोक. ट्राफीक रूल्स तुवें पयलें हांवें सांगपाची गरज ना. तुका बरे भशेन खबर आहा. आतां ही सगळीं उतरां म्हाजे फाल्यां व्हडले मागीर हेडलायन म्हाज्या नांवार. हें करनाका. कितें सत्य तुमकां खबर आसा. हांवें तुमकां वेवस्थीतपणे उत्तर दिलां. जेन्ना कितें काडटा. ओके. The
voice for Konkan.